जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर यही चैनल टी स्वागत। बंधुगण आसुअछि भयंकर तथा विरल चंद्र ग्रहण। चलित वर्षर शेष एवं अंतिम चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाउअछि। 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन माने भाद्रव पूर्णिमा दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण पड़िबाकु जाउअछि एवं सेही दिन खुदुरुकुणी उषार शेष पाଳି मध्य पड़ुअछि। एहा सहित एही दिन भगवत जन्म मध्य पड़ुअछि। अनेक लोकंक मध्यरे द्वंद्व थिब कि एही चंद्रग्रहण पालनीय ना नुहे। आपनकु गोटिए कथा स्पष्ट कहि दउछु कि एही 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबाकु जाउथबा चंद्रग्रहण संपूर्ण रूपे ओडिशा रे पालन कराजिबो। ता सहित यह पूर्णग्रास माने पूर्ण चंद्रग्रहण पड़ुअछि एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक त्याग सुनिश्चित कराजिबो। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि 7 सेप्टेम्बर रे लागिबाकु जाउथबा चंद्रग्रहणर स्पर्श समय ठु नै करी मोक्ष प्राप्तिर समय केते पर्यंत रहिबो, ओडिशा रे केउ समय रे दृश्यमान हेबो, स्वतक समय बा पाक निषेध समय बा हांडी छाड़ समय केते बेले ठु आरंभ होइजिबो, ए सहित केउ कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ कार्य करिबा अशुभ होइताए। गर्भवती महिला माने कौन करिबा उचित, किपरि रहिबे सावधान एवं खुदुरुकुणी ओषा केमिति करिबे जहाँकि पांजीर निर्भुल गणनारू संगृहीत अटे एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे चंद्र ग्रहणर शुभ प्रभाव रहिअछि एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे एही चंद्र ग्रहणर अशुभ प्रभाव पड़िया पय जाउअछि। एही सब विषय रे आजिर भिडियो रे विस्तार रूपे आलोचना करिबा। आपण मानकु गोटिए अनुरोध, आपणकर फायदा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। या पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। आज्ञा हाँ, 7 सेप्टेम्बर 2025 भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन माने रविवार दिन खटिबाकु जाउअछि चंद्रग्रहण। बंधुगण चंद्रग्रहण हेउ किंबा पराग, एहार प्रभाव जीव जगत उपरे पड़ी थाए, राशि नक्षत्र उपरे पड़ी थाए, संपूर्ण पृथ्वी रे पड़ी थाए, समस्त संसार उपरे एही ग्रहणर प्रभाव पड़ी थाए। तेबे एही थरर चंद्रग्रहण पूरा भारत रे दृश्यमान हेबा सहित संपूर्ण ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेबो एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ किंबा पाक निषेध सुनिश्चित कराजिबो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा 3 प्रहर पूर्वरु एवं सूर्य ग्रहण लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ होइथाए। जेहेतु यह चंद्रग्रहण लागिबाकु जाउअछि ताहले 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ बा पाक निषेध कराजिबो। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेधर समय हेउछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन 12:57 रु आरंभ हेबो एवं यह मध्यरात्रि 1:25 पर्यंत रहिबो। एही समय मध्यरे देवनीति, पाक निषेध एवं रंधन कार्यरू संपूर्ण रूपे बारण होइजिबो। तो आपण माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन 12:57 रु आपण जहाँ भी किछि खाइबा कथा खाई नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पई चेष्टा करिबे, किंतु 12:57 परे आपण कोनोसी भी देवनीति करि परिबे नाही, अन्न भोजन करि परिबे नाही किंबा रंधन खाद्य मध्य करि परिबे नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करुछे तेबे ग्रहणर समस्त नीति नियम को मानिबा आमे कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक समय सरिबा परे आपण माने कोनोसी भी शुभ कार्य करि परिबे, भगवान को दर्शन करि परिबे, संध्या आरती करि परिबे,
ଦେବନୀତି କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂତକ କାଳ ଶିଶୁ, ରୋଗୀ ଲୋକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ବା ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରାସ କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରବିବାର ରାତ୍ର 9:50 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରାତ୍ର 1:25 ଶେଷ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସର ସମୟ ହେଉଅଛି ରାତ୍ର 11:01 ରାତ୍ର 11:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ସମାପ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 12:23 କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ର 1:25। ଗ୍ରହଣର ମୋଟ ସମୟସୀମା 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଅଛି। 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ମନା ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ମନା ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ, ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଜନିତ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ରହିନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଦୁଃପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗର୍ଭଗତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ 12 ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8 ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁଣୀ ଓଷା ଏବଂ ଭଗବତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଦୁରୁଣୀ ଓଷା ରାତିରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏଇଥର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ତା ପୂର୍ବ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।